ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ingara, mga anto ka na itong tanong. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga ingara. Yes, mga ingara, no? Kamusta mong tanan diha, no? Okay pa ba tang tanan, no? Okay pa ba ta? Okay kayo. Bita mga ingara, I hope, no? Karon panahulan at sa maayong kahimtang, no? And of course, mga katambayan, no? Dinita sa to ang dinita sa dili sa to ang palibot may gala, of course mag-init mo kay karon panahon ng mga gala no di ko sa sahay no imbis December dapat bugnon imong init no sao na lang ni karon mga katambayan no ato ang puro init ato ang palibot puro ni init may noon tapos wala na ito ma-feel ang December breeze. Pero katong mga November o katong padulungay pang December mga igala, ma-feel ba na ito ang December breeze mga igala? Pero karon nga December na, mura naman tag na sa March. No? Unsa dahil na anyways mga igala, dinita sa itong isgutanan mga igala no, kung asa balikan na to no, ang nahimong kalampusan sa ato ang kasundaluhan diri sa Davao, di lang kay sa Davao region mga igala no, but also other parts no of Mindanao mga igala nga under sa area of responsibility sa 10th Infantry Division no. Sa tibok 10th Infantry Division adra Agusan del Sur, I think na ay lugar sa Surigao del Sur, na ay lugar sa Southern Bukidnon, lugar sa 1st District sa Cotabato Province, no? Sa baba na isa ka area sa Sultan Kudarat, no? O kuban pa, no? Na kuha na gano'n mga igala, no? And wala naging presence sa NPA since June of this year, mga igala. June 2025, mga igala, no? So, yun sa ulit pagkabot sa tuang 10th Infantry Division cooperation gina siya sa katawhan, no? So, anyways, mga igala, yan maglang ato ang balikan o paminaw mga igala, no, ang accomplishment report sa 10th Infantry Division pinaagi
ni kuan na mga igala Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot. Paminaw na to. Since June 2025, wala naging presensya sa NPA sa tuang area o ginatawag nato ni zero active NPA units or even individuals diri sa tibok joint operational area sa 10ID. So dili lang ni siya basta-basta nga insurgency free, daghan kayo insurgency free areas sa tibok nasod, but kana nga area naagya po yung mga remnants na yung mga nabilin, no? Naapoy areas sa Pilipinas nga particular sa West Mincom area nga dismantled ang SMRC, ang regional committee nga bilang confronted threat, but naay other units sa CPP, NPA, sa other areas nila. So ang kalainan sa to diri sa 10ID is ang katibukan ng area sa 10ID kung asa na ay tropa na jurisdiction ng 10ID, wala na presensya sa NPA. So with that, gamay lang pagbalik sa atong panahon para lang makita kung saan nga to ang mga gipangbuhat nganong na totally defeat na to ang SMRC, and at the same time na sustain na to ang hard fought gains na to pag-abot sa insurgency free status. First is ang ato ang focus military operation. Number 1 gid siya permi, no? Ang core competency sa ato ang military is war fighting, no? Kung atong tanawon. So ang 10ID nakakandak og 60 ka combat operations resulting into 5 encounters. With that 5 encounters, tulo ang naay significant result at which na-neutralize, no? Namatay sa enkwentro ang tulo ka NPA. Dili lang basta-basta ni siya lang mga NPA, but mga officers nila. Kung mahindo man na to si Jeffrey Casal alias Lalay, ang Vice CEO sa Jaguar, og si Albert D. Chavez, ang CEO sa Jaguar mismo. Then nasundan ni siya sa apprehension sa katong tibuok remnants sa SMRC led by Nikki Kaniki or Charis Banyes, no, sa SMRC dito sa Agusan, Bunawan, Agusan del Sur. So sa tuang combat scoreboard, we have a total of 705 ka CTG personalities, either na kuha na to sila pinagi sa encounter, na-capture na to sila sa ato ang mga operations, o kasagaran diri is surrender. So 705 CTG personalities along with 238 assorted firearms categorized as high-powered firearms and low-powered firearms. So with that, maingon na to nga na totally defeated na to ang Southern Mindanao Regional Committee in terms of its armed threat group components, no? So sa iskutan ng sustainment operation or stability operation, para lang ma-maintain na to ang nakabutang insurgency free, daghan po tayo mga activities under sa stability operation. So dili na ni siya about sa physically nga mga combat operations gyud, no? Nalang tayo mga more than 26,000 ka mga combat sustainment operation, more than 32,000 checkpoint operations, and more than 31,000 patrol-based operations, and more than 16,000 critical infrastructure and investment project support operation. Mo ni siya tong ginasecure na to mga flagship projects sa ato ang government ug sa uban pa nga mga sectors, no? Also, under sa ato ang stability operation, we have conducted more or less 38,000, no, ka nagkalahi nga activities, namely ang pag-deploy og mga community development teams, no, ang naga-supervise sa ato ang mga people's organization, ang deployment sa mobile community support and sustainment teams, community outreach program, information education campaign, sectoral engagement activities, IP engagement, project programs in conflict-affected areas and disadvantaged areas, IP rights advocacy programs, deradicalization, healing and reconciliation, and vulnerable summits. So kini siya nga mga nagkalaing activities, dili lang ni siya basta-basta nga ginabuhat lang sa military, no, but in collaboration gini siya sa ato ang mga government agencies para ma-deliver ang mga services. Isa ni siya ka
essential factor para mapugna na to ang recovery efforts, no. Ang sundalo posible na to na makaingon nga dili nila na kaya or ang kapulisan nga banggaon para makabalik sila kay ready ta, capable ta, dagantag but isa sa atong ginatanaw diri is ang lisod nga madepensahan sa sundalo is ang mga exploitable issues, no, kung naikulang pasilidad sa mga sitios, ang kapobrehon, kasi kung sa ka maayo ang atong sundalo pag abot sa iyang skill sa iyang core competency niya, dili gid na siya basta-basta masolve. So kinahanglan nato ni mga collaborative activities, no. And also aside from that is kining atong HADR operation or humanitarian assistance and disaster response, no, nga mga activities. Wala ra ni siya nagpakita, no, nga basta lang ang military alone, but in collaboration gihapon ni siya sa ato ang mga nagkalain nga government agencies, lalo na gid sa kaning pag-save, of course, sa kinabuhi pag naay mga man-made o natural calamities, and also ma-restore ang normalcy sa kanang giyagyan og mga disaster. No, natay mga rapid disaster assessment and needs analysis or RDNA, no, 68 ka activities, evacuation 42, retrieval operations 186, search and rescue operations 222, relief operations 338, manpower assistance 520, road clearing operations 774, security assistance 233, transportation assistance 179, attendance to conference and coordinating meetings 53, and support to RDNA activity 6, a total of 1,921 activities related to humanitarian assistance and disaster response. And lastly, pag-abot sa ato ang law enforcement and support operations, ang ato ang gina-report diri kasagaran is kini ato ang Task Force Davao, no, to include ang under sa ila ang Task Group Samal, no. For calendar year 2025, TF Davao apprehended a total of 504 personalities, no, related to drug cases, no. In terms of grams, nakadakot ang ato ang Task Force Davao og natigom nga 2,488.62 grams of shabu with a street value of more than 17 million, and 1,486.43 grams of marijuana, a total with a street value of 186,182 pesos. Also apprehended 1 high-powered firearm and 28 low-powered firearm. So mo ni siya mga source and mga ma'am ang ato ang modest nga accomplishments sa ato ang 10ID 10 Infantry Division kauban ang ato ang mga line units. Pag-abot sa totally defeat kinato sa SMRC, sa armed threat groups again, and sa pag-sustain nato sa ato ang mga nakabutan o ang ato ang participation sa mga mekanismo sa ato ang whole of nation approach. With this, sa pangutana ni Ma'am Ruth kanina, no, ang sa mga musunuday, kabalota, dugay na nato ginaingon nga the Armed Forces of the Philippines has already shifted its focus from internal security operation into territorial defense operation, or kinatong itawag na ESO, external support, external security operation rather, no. So sa atong ginabuhatan ni kay wala man ta, layo-layo man ta mismo dito sa taas og tension nga area, which is ang ato ang exclusive economic zone, no, sa West Philippine Sea. So ang ato ang mga taskings is just to i-monitor ang mga clandestine operation, dili lang man po sa isa ka lugar nga nasa foreign countries, but all foreign countries nga naay mga clandestine operation na naay potential nga nagakandak og espionage sa to ang nasod sa Pilipinas. At the same time, ang ato ang preparation sa battalion size ng mga movements or bigger than battalions o interoperability sa other units sa ato ang Philippine Army. So that's all sa ato ang 10ID updates pag-abot sa ato ang campaign, mga sirs and mga ma'am. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag ni Major Ruben Gadot, mga higala, no? Ang Public Affairs Office Chief
sa 10th Infantry Division mga higala, no? So, nakakatama din, no? Wala may giingon ng 10th ID niya. Kuha na sila, no? Move na sila sa 10th, dito sa may West Philippine Sea, mga higala, no? As part sila hang kuha, no? Itong giingon niya nga external defense. So, dili man to pasabot ato mga higala, no? Nga, kuha kay Porke, nanay pang kuano, nanay pang recall ng mga brigades, mga higala, like the 701st Brigade, diya sa Mati City. Ang kuha lang ato mga higala is, kay tungod layo naman to sa West Philippine Sea, mag-monitor sila og any possible espionage dinhi sa tuwa mga higala. Dili kay mato pa sila sa West Philippine Sea kalayo ato. No, tapos kailangan pagyapon nga naa dinhi ang 10th Infantry Division mga higala para i-sustain, no? I-sustain ang kining kuno i-sustain ang ato ang kuan may galan, no, ato ang mga gains, no, sa pagiging insurgency free. So di pala maabot ito, klaro mo to gigon ni kuan, di ba, ni Major Gadot. So ay mo magtutuko kay ana may galan. Anyways, may galan, balik kita human lang sa mga importante pahinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no. Itong milabayang adlaw mga higala, ito ang gisgutan mga higala, no, pagkapasa sa katong ginatawag itong local shelter plan mga higala, no. Wala sa proponent ani si Councilor Diosdado Mahipos Jr. mga higala. Yang gikuan dito nga ang mga plan mga guys mo ni mahimong framework mga higala, no, sa kuan, no, sa dakbayan kung dunay kuan, no, dunay mga housing projects nga pagabuhaton din, no, in partnership with other agencies, even private partners mga higala. Partnership ni even private entities mga higala na buot kay pag-partnership nga muhatag og pabalay mga higala, no. So mo ni siya framework mga higala, and also ang local shelter plan mga higala is part of the development plan of the city mga higala, no, kay target sumala pa ni kan mga higala ni Konsehal Mahipos mga higala, no, mao ni ang tumong ni acting city mayor Baste Duterte mga higala, no, nga naay direksyon, no, naay direksyon ang syudad mga higala in terms of giving kuan mga higala shelter to our char English, in terms of kanang pagpanghatag og pabalay mga higala ngadto sa tuang mga kuan, no, atong katawhan dinhi, no, that are homeless mga higala or cannot kuan mga higala, no, cannot afford, no, dili ka afford mga higala, dili makapalit og bisag unsaon na lang nato og kuan, no. So dapat ay direksyon daw mga higala, nandira po lang guidelines mga higala on how to give kuan mga higala, no. Usa-usaon paghatag og pabalay o kinsa mag-qualify sa mga pabalay. Sorry kayo sa banda sa Joel kung ana tong kuan to unsa ni. So bitaw nga higala mo na, no, ang kuan karon mga higala non direction, no, and I think nasa 15,000 ang ilahang target ani nga mahatagan og balay mga higala, no, worth I think 17 billion mga higala project ani mga higala, no. Mo tong gi-kuan recap na to tong giingon ni kuano ni Konsehal Mahipos mga higala. So mo to kailangan mo na siya mga higala, no, at least karon mga higala na natay framework, and with that framework mga higala, no, makakuan sila pakatag pabalik kay naman tay naay mga luna nga ginakuan din sa tuwa sa Davao City, pero wala pa kuan to develop, wala pa budget for to develop, and mo nang kailangan to partnership with other areas para mahatagan og pabalay ang mga tao. Anyways, mga higala, dito maglang, ano, atong paminawon mga higala, no, ang side na pod o pahayag sa Davao City Housing Office mga higala, pinaagi silang officer in charge nga si Sir Yuri Partol. Paminaw na to. Process. Well, now that the ordinance is passed, we can now implement this plan. The plan is actually spanning from 2022 to 2031. Since it involves a lot of resettlement sites, what we do first is the preparation of the resettlement sites. We cannot construct as yet without the side plans. So, for example, we have a particular plan in Los Amigos. We are currently preparing the paperwork and the legal
documents for it to be implemented. In the nearest time, we cannot as yet see the houses constructed, but in the future time, with the timeline that we have, we can see that resettlement sites will rise all across the city based on our plan. If the plan is really pursued according to the plan as written. How many resettlement sites? Currently, we are maintaining 94 resettlement sites, but based on our plan, since the plan will be scattered all across the city, I cannot as yet determine as to how many resettlement sites, but we are looking at around 14,000 beneficiaries to be catered. Based on this number, then we will construct according to this number. This 14,000 is actually coming from the underprivileged and homeless individuals. We found that from the 77,850 backlog, as we determined in 2022, and the future need up to 2031 of around 110,000, we're looking at 188,000 total housing need. So out of the 188,000, we determined that around 14,000 actually belong to the lowest income group, and that is why we want to cater this as our primary beneficiaries. So based on this, we will construct resettlement sites to primarily cater them. This does not mean that we will not cater those belonging to the higher income group. Only that we will prioritize those in the lowest level because they are in most need of the government intervention. In saan ang paghabol, sir, beyond the 15,000? That is why we really encourage partnerships with the private sector and key shelter agencies. As of now, we have a lot of partnerships. We have existing partnership with the NHA, but we know that the NHA has some budgetary constraints right now. We actually have partnerships with them for the IP housing projects. In our plans, we have 3 IP housing projects strategically located in IP areas. We are just looking at the budgetary constraints right now, if we can do anything about it, but we really want to pursue it because when we talk on the executive level, the plan is to really give these to the IPs for free or even at a very cheaper cost if there is any, if at any. So we have a lot of partnerships. We also have existing partnerships with the Social Housing Finance Corporation for this EMP program and partnerships with other NGOs also. That is what we want to tap in the plan. Sir, with the existing partnership with NHA, are these all occupied na or for facilitation pa lang? Well, as mentioned earlier by Councilor, these partnerships with NHA are actually facing budgetary and legal constraints. Right now, we have existing resettlement sites like in Balay Pagbabago, Davao, in Lasang, and in Los Amigos location area where we have existing partnerships with NHA. But because of their budgetary constraints, we want to really settle the score. We want to define when can the city take over and develop these areas because in Balay Pagbabago, Davao, there are partially completed housing units. We want to turn this over to our first beneficiaries already, only that we are just preparing some minor adjustments on the water lines, etc. But I think this is one of the first that we will be turning over to the beneficiaries. This is in Balay Pagbabago, Davao, in Barangay Lasang. Initially, this is supposed to be a total development of the 20-hectare property there in Lasang. But since our partnership with NHA faced budgetary constraints, we are looking at ways to develop it, and the city is really interested also to develop it. We can also tap partnerships with private sectors. The developers are actually, we have what we call the balanced housing compliance, where the developers will take a percentage of their total development, depending if it is a row house development or if it's condominium development. A percentage of that will actually go to the housing, the socialized housing. So they're required to deliver that. In Davao City, we are tapping this through the escrow funds, but since we see that there is also a change in how it is implemented now, we have yet to see how we can tap this in the future. So, nag-start na ba tayo kami, sir? Dapat ng mga applicants? Well, we continuously list applicants. We list them as potential beneficiaries because every day there are demolitions conducted all over the city, and we have the mechanisms. We have the local housing board and that task force on relocation or settlement to really look into these individuals who will be displaced or removed due to court eviction or because they're living in areas where they are most vulnerable to calamities. So we
conduct census tagging and interview and determine if they're qualified or not. As of the moment, since we cannot give them resettlement as yet, we list them. So we have an existing list already. For Sir, these since individuals. most probably this social housing, so may mga mobilization pa na babayaran ng mga possible beneficiaries. And in the last reading, the second reading, we actually presented housing strategies. So we're looking at, I cannot detail the strategies now, but we have the rent-to-own strategy where the beneficiary will rent at a lower cost, and at the end of the day, he will be given the option to purchase the property. We have also an arrangement which we call the usufructuary arrangement, where the city remains the naked owner of the property while the beneficiary enjoys the property free of charge, but of course we can also collect maintenance fees from them. Also, we have other arrangements such as the transitory housing. We found that in our benchmarking activities in Cebu and in other places in the Philippines, there is actually a need to resettle those who are victims of calamity. For example, there's a fire or there's a flash flood. We cannot resettle them as yet immediately in the city. What Cebu did is actually they resettled them in a temporary housing to train them how they will live whenever the final housing is actually already available. And that's what we want also to apply in Davao. Other strategies also include the urban renewal, where blighted areas or government properties occupied by informal settlers will be developed into a socialized housing, and those occupying therein will be the primary beneficiaries. So we are open to a lot of housing strategies, and as mentioned by Councilor Dayang Hirang and other councilors also, including Councilor Cabling, who substantially gave inputs in this plan, we are open to changes in the plan. We may be planning for a straight line, but along the way we find that there are changes that may be necessary, so they required us to really submit progress report. But in the ordinance, you can see that we are required, we are given 3 years to update the plan. So for the entire duration, this would be around 3 updates for the 10-year plan. So for the first 3 years, sir, and saan mo or ano na? Actually, the plan is 2022 to 2031. If you see, this is already we are already in 2025 now. There are certain constraints that we face when we drafted the plan, but some of the goals were already implemented or were already achieved. So if you notice, the Davao City Housing Office has already celebrated its second anniversary last November 13, 2025. This is one of the major goals of the plan, to establish Davao City Housing Office as a regular office in Davao City. And in the short time that we had, this goal has already been achieved. So the Davao City Housing Office is now a separate body from the City Planning and Development Office, because we used to be a division therein. We found that in our studies, there is actually a great need for a team of people to really see to it that the influx of the informal settlers in the city will be addressed, and those existing homeless will be given homes. But we cannot do that if the division, the then Housing and Site Development Division, will remain as a division, because it is only composed of a very small number of personnel. That's why we created the Davao City Housing Office. That's one that we achieved within the 3-year time, and also the passage of the plan, because I cannot verify, but we were informed that this is the first plan that the city actually has ever in its So history. clarification, sir, yung partnership natin ng private sir, like yung Davao NHA, ang Davao City Government will provide the lot, tama sir, no? O procure. Well, in most instances, yes, but not necessarily. So we have existing lots because there are donated lots from various developers. What we do is, since we have the lot, we up the private sector and the key shelter agencies such as the NHA for them to develop the units. So we have that, but that's not a strict, hard and fast rule. So we have that arrangement, we do, that exists, but that's not really obligatory na ganun talaga in the plan. So mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Yuri Partol mga higala, ang officer in charge sa Davao City Housing Office mga higala. So, kato, nindot yung mga higala na na move mga higala kami from a local government mga higala, no? Para yun, no? Ang plano man gud mga higala, no? Mamugo na siya imong blueprint mga higala, no? Kung paunsa nimo na siya i-implement. No, kay kung wala man gud tay ingon ani nga mga plano gud mga higala, no? Come to say nga kung man siya mga higala, mag long term plan man siya mga higala kay up to 2031 man siya. Sa naman ta karon 2025, 26, 27, 28, 29.
30, 21. 6-year plan siya mga higala, no? So, ang kuan ano mga higala is para ma-institutionalize gini siya mga higala, no? Ma-institutionalize ni siya nga kuan mga higala mga move, no? Pwede na magpabago-bago kay basi magkambyo ang administrasyon na po diri sa tuwa sa Davao mga higala, malahi na po ang kaning kuan. Malahi na po ang ilahang ilahang kaning direksyon, no? So at least kung kanayon na ani mga higala ng mga plano, no? At least papadayon, no? Kung ipadayon, no? O padayon na-institutionalize naman mga higala, no? So kana po ang kuan po ani maayo po ni is na siya 3-year na review. Every 3 years na review, no? Kung siya ang ibaguhon, no? Para kuan po no kay dapat ihaom po na siya, no? Ihaom na siya sa kaning kuan, no? Sa panahon po kung kailangan pa ba ni o dili, no? So mo na ang kuan mga katambayan, no, ang tumong sa local shelter plan ordinance mga katambayan. Anyways mga katambayan, matay kung oras ang ana sa tibok persa si Diag sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Davao mga higala ko yung Kauban Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.